देव दानव मध्य चली तुमुल संग्राम निश्चय देव संविधान आज ध्वंस तेणु तेणु मो वैकुंठ बिहारी नारायण देवता सुख साम्राज्य से फेरी देवाई ओह्लाई आसी मर्त्यनगरी हाँ हाँ ओह्लाई आसी मर्त्यनगरी को मर्त्यनगरी को मर्त्यनगरी रक्षा कर नारायण रक्षा कर शनिदेव मोर कहवा कथा को मोर कहवा कथा कहीं तुम मैंने ग्रहण कल ना देखिल तो परिस्थिति की भयंकर रूप नेला प्रभु नारायण जदि देव संविधान रे छड़ सृष्टि हुए भोलानाथ से केवल आपण ही दायी रही हाँ आपण ही दायी रही भोलानाथ हाँ प्रभु से पर आपण गीतार लिखिंट करी कराऊ थाए मुहि मो बिनु अन्य गति नहीं अवश्य अवश्य शनिदेव प्रभु आउ एक कथा मध्य कही अछि कर्मा करिण फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजाई कर्मा करिण फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजाई कर्म फाड़े जाके उदय खाए बाड़े कृष्ण स्वरूप भगवान सुमन भजी पाप मुक्ता पार्वती आज तोते सर्प सम्मुखरे दंशन करिबी दंशन हे ग्रहराज शनि हे जुगपति कली अबे मुसाफरी कहीं की लुचिछु वैकुंठ बिहारी नारायण को निकटे आशा मूर्ख आशा आज सम्मुख संग्रामे आज तोते हत्या करी प्रतिज्ञा मोहर करिबी पूरण हाँ हाँ करिबी पूरण हाँ बे जुगपति शांत हो सर्वे शांत हो सर्वे निज कल करी ध्वंस कर नहीं मोर सुंदर सृष्टि को मात्र से कलिया नारद पई आम निज लगी कल विवाद कल विवाद नारायण नारायण श्रीमन नारायण त्रिनाथंकर दर्शन पाई ए देवर्षि नारद आज धन्य हो गला प्रभु प्रभु मोर प्रणाम ग्रहण करंतु प्रभु प्रभु ए सृष्टि रे जे कौन प्राणी हेले मध्य निजर प्रतिभा को नहीं से पूजा पाई थाए ठीक से ही परी नागमाता पूजा पाइबार भी अधिकार अच्छी प्रभु तेणु त्रिनाथंकर दर्शन पाई एपरी क्षुद्र कली मु रचना करी प्रभु दोष थिले मते क्षमा करदेवे प्रभु मते क्षमा करदेवे शनिदेव प्रभु जुगपति प्रभु एते सब परे आउ कोन बेनिक मधुर से विद्रोह लगी रही
କୁହ ଶନିଦେବ କୁହ ଯୁଗପତି ଏତେ ସବୁ ପରେ ଆଉ କଣ ବେନିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ଲାଗି ରହିଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗପତି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯୁଗପତି। ସର୍ବ ପରେ ଆମେ ପରା ଅଟୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଶନିଦେବ ଯୁଗପତି ନାଇଁ ମୋ ଭକ୍ତ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଧର ଆଉ ରାଣୀ ରେବତୀ ତାଙ୍କର ହସିଲା ସଂସାର ଫେରି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାରିକୁ ହେଲେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ନାଇଁ କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ ମାତା ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାତା ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତା ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ମାତା ମାତା ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାତା ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ प्रभु এই নেই যাও প্রভু নেই যাও মতে দেইଥିବା ତୁମ এই ଦାମୀ ପୁରସ୍କାର ତୁମ ଦାମୀ ପୁରସ୍କାର ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ এই ନେଇ ଯାଅ ତୁମର এই ଦାମୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଖି ପାରୁଛ ଦେଖି ପାରୁଛ ଦିନି ଠାକୁରେ ଦେଖି ପାରୁଛ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତକୁ ସଠିକ ବିଚାର ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଜାଗି ଉଠିବେ ମନସ୍ଥାନ ଗୁଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ शांत हो माता मनसा शांत हो शांत हो माता शांत हो এই দেখো तुम पुत्र को संजीवनी मंत्र द्वारा देउछु बंचाई तुम भक्त को देउछु चक्षुदान शांत हो माता शांत हो ओम संजीवनी मंत्राय स्वाहा ओम संजीवनी मंत्राय स्वाहा ओम संजीवनी मंत्राय स्वाहा ତେବେ ସମସ୍ତେ କୁହ ନାଗମାତା ମତ୍ୟପୁରରେ ପୂଜା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ନାଗମାତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ପୂଜା ପାଇବା ତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ତେବେ ନାଗମାତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ପୂଜା ପାଇବେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୁହ ଜୟ ନାଗମାତାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଜୟ ନାଗମାତାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ନାଗମାତାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ हे देवाधिदेव मोते क्षमा देव अवति करे पयल है नमामि नमामि दिन बंधु स्वामी नमामि नमामि दिन बंधु स्वामी भक्त प्राण ईश्वर है आज ठारू नाग माता मध्यपुरे पूजा पाइबे से प्रति घरे घरे আজি ঠারু নাগ মাতা মধ্যপুরে পূজা পাইবে সে প্রতি ঘরে ঘরে
চতুর্থী যে নারী করিব দুঃখ দারিদ্রতা কেবে ন রহিব নাগুলি চতুর্থী যে নারী করিব দুঃখ দারিদ্রতা কেবে ন রহিব মাল বনছা তরণে আশা রহিগলা সুমনর ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଜୀବନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୁଃଖ ପାଇ ସହିବା ଶିଖିଛି ସେ ହିଁ ଏ ସଂସାରରେ ଜିତିଛି ଆଉ ଯିଏ କାତର ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାରି ଯାଇଛି ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡ ତେଣୁ ମୁଁ କହି ଆଉ ଏ ସଂସାର କହି ଆଉ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ମହାନାଟ बसिना सहज हस बुझे न केबे दरद एठी हसी बसिना सहज हस बुझे न केबे दरद किए जा